Ah, da academia? Muito bem. Tá bom, fui eleito. Tá bom, era esperado, mas eu fico muito contente, sobretudo porque 36 em 37, quer dizer, tudo bem, é quase unanimidade. Estou contente. Tá. Muito obrigado, um abraço. Tchau. Vamos inchar muito, doutor. Aqui, o querido confrade. E olha aqui o que o Arnaldo Nisquier já botou no furo. Olha só. Já tem o jornal, olha só aqui. Obrigada. Inicialmente o show foi que bom, enfim, cara, eu não te falei. Aí, poeta. Como é que está, né? Que bom que você... Tudo legal? Parabéns, Aço. Parabéns, né? Sim. Estou Bonito. imortalizado, né? Diz a lenda que na praia dos Lençóis, no Maranhão, há um touro negro encantado e que este touro é Dom Sebastião. Dizem que se a noite é feia, qualquer um pode escutar o touro a correr na areia até se perder no mar, onde vive num palácio feito de seda e de ouro. Mas todo esse encanto acaba se alguém enfrentar o touro. E se alguém matar o touro, o ouro se torna pão. Nunca mais haverá fome nas terras do Maranhão, e voltará a ser rei, o rei Dom Sebastião. Isso é o que diz a lenda, mas eu digo um pouco mais. Se o povo matar o touro, a encantação se desfaz. Não é o rei, mas o povo, que afinal se desencanta. Não é o rei, mas o povo, que se desperta e levanta como seu próprio senhor. Que o povo é o rei encantado no touro que ele inventou. Diz a lenda que na praia dos Lençóis, no Maranhão, há um touro negro encantado e que este touro é Dom Sebastião. Dizem que se a noite é feia, qualquer um pode escutar o touro a correr na areia até se perder no mar, onde vive num palácio feito de seda e de ouro. Mas todo esse encanto acaba se alguém enfrentar o touro. Em 2015, a cineasta Elisa Capai filmou a transformação na vida das mulheres da cidade de Guaribas, no sertão do Piauí. E você confere o encontro da diretora com estas mulheres, suas filhas e as políticas do governo no filme em estreia, no Devagar Depressa dos Tempos. Aí hoje eu falo para eles, ó, vocês têm que estudar, que eu não tive oportunidade como hoje vocês têm com criança, porque eu não tive. Quando você curte a foto que você quer o cara, é assim?
Eu quero estudar, isso que eu vou fazer pra mim. Não vou casar, vou ser solteira. Não vai querer casar? Eu quero trabalhar. O meu sonho é isso. O Curta Malha acompanha um festejo popular da Malhação de Judas no interior da Paraíba. O curta experimental Muro, filmado no interior de Pernambuco, constrói um jogo de imagens na expansão do cinema. Correr sem respirar. Correr sem respirar? Sim. Por quê? Aguenta não, é? Aguenta. Duvida. Você confere ainda os outros filmes em destaque no site do Porta Curtas. Gente di colore, no? Della vittoria.
pas de plus beau qu'un ouvrier qui chante et qui danse. Oh, ils étaient bien ces petits ouvriers. Nous les avons soutenus, nous les avons admirés, nous avons cru en eux. C'est eux qui allaient changer le monde. Et puis déception, ils sont devenus des beaux franchouillards, racistes et xénophobes, après tout ce que nous avions fait pour eux. Notez, ils ne sont pas les seuls. Regardez les peuples colonisés, Maghreb, Afrique, Asie, eux aussi, nous les avons soutenus. Vive la lutte victorieuse du courageux peuple vietnamien. Et puis là aussi, déception, trahison. Les voilà qui instaurent des pouvoirs forts, des pouvoirs corrompus. Ils obligent leurs femmes à porter le voile, ils se tournent vers les Yankees. Quelle tristesse. Goulag partout, révolution nulle part. Et oui, dans les années 70, les damnés de la Terre ont déçu une bonne partie de l'intelligentsia française. Vous prenez les Khmers rouges au Cambodge. Au début, ce fut l'enthousiasme. Et puis, massacre, terreur, génocide, fini les illusions. Il n'y avait plus assez de mots pour exprimer l'indignation. Aveuglés par l'éblouissante vérité, nos penseurs médiatiques ne s'interrogeaient même plus sur les origines de ces massacres. En 1970, la guerre du Vietnam s'étend au Cambodge. Nixon fait déverser des tapis de bombes sur le Cambodge. B-52, F-105, de 1970 à 1973, 2 500 000 tonnes de bombes tombent sur le Cambodge, soit plus de la totalité des bombes larguées par les Alliés durant la Seconde Guerre mondiale. 500 000 morts au moins. Indochina wars, maybe 3 or 4 million people were killed. 3 countries were ruined. We've only learned in the last months that just Cambodia alone, one small country, the bombing of Cambodia was greater than the total Allied bombing in all of World War II in rural Cambodia. During the period of this intensive bombing, the Khmer Rouge grew from a few thousand guerrillas to a huge peasant movement of hundreds of thousands of peasants who were mobilized, enraged peasants mobilized by the intensity of the bombing. Ces bombardements dans des zones rurales poussent la guérilla des Khmers rouges à la radicalité. Au lieu de les affaiblir, les bombardements les renforcent. De 3 000 combattants en 1970, ils seront 60 000 en 1975 lorsqu'ils parviennent au pouvoir avec les suites que l'on sait. Pour Chomsky et nombre de chercheurs, les bombardements américains ont engendré cette spirale de violence. Les responsables de la tragédie sont aussi à rechercher du côté de Washington. Or, cette responsabilité n'est jamais évoquée. Noam Chomsky n'est pas spécialiste des conflits dans cette partie du monde. Il montre comment se fabrique l'opinion. Il fait alors un rapprochement entre 2 tragédies qui se déroulent en même temps, de façon comparable, dans une même partie du monde. D'une part, les massacres de Pol Pot au Cambodge à partir de 1975, d'autre part, l'occupation du Timor oriental par l'Indonésie la même année. Aujourd'hui, l'histoire a retenu le génocide communiste du Cambodge, mais la tragédie du Timor reste une page méconnue. Pol Pot nous dit quelque chose, le Timor presque rien. Pourquoi ? Dans l'archipel indonésien, l'île de Timor se divise en 2 parties. La partie occidentale est sous souveraineté indonésienne, Timor-Est est une colonie portugaise. Voilà. C'est ici, c'est une ancienne colonie portugaise. Quand les Portugais sont partis, ils ont laissé le pouvoir à Timor à des gens qui l'ont pris, qui en ont profité, qui étaient des gens de gauche, marxisants. Bien. Et l'Indonésie, qui a toujours revendiqué Timor, a envahi et a fait une répression tout à fait impitoyable. Et on sait maintenant que ça a été terrible. Les Indonésiens d'ailleurs eux-mêmes le reconnaissent, puisqu'ils demandent du secours, parce que leur propre action, défoliante, utilisation de produits chimiques, etc., a fait tellement de victimes qui demandent des secours. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne saurait pas si un intellectuel américain nommé Chomsky n'en avait pas parlé vraiment. C'est parce qu'il en a parlé qu'aujourd'hui on s'intéresse à Timor. Je vous propose de voir quelques images de Timor, des images que nous avons reçues, nous en recevons très peu de cette petite île donc perdue tout au fin fond de l'Indonésie. 28 novembre 1975, fin de la colonisation portugaise. Aussitôt, le Front de libération du Timor-Est déclare l'indépendance. 9 jours plus tard, l'Indonésie envahit Timor-Est. Soutenue par les États-Unis, l'Indonésie de Suharto écrase Est-Timor. Répression, torture, massacre, napalm, une politique qualifiée d'extermination.
200 000 morts entre 1975 et 1980, soit le quart de la population. L'invasion est soutenue par l'Australie, intéressée par les gisements de pétrole autour de Timor-Est, ainsi que par le camp occidental. Autant de choses qui peuvent expliquer le passage sous silence des massacres du Timor. By late 1977-78, Indonesia set up receiving centers for those Timorese who came out of the jungle waving white flags. Those the Indonesians thought were more educated or who were suspected of belonging to Frelimo or other opposition parties were immediately killed. They took women aside and flew them off to Dili in helicopters for use by the Indonesian soldiers. They killed children and babies. But in those days, their main strategy and their main weapon was starvation. By 1978, it was approaching really genocidal levels. The church and other sources estimated about 200,000 people killed. The U.S. backed it all the way. The U.S. provided 90% of the arms. Right after the invasion, arms shipments were stepped up. When the Indonesians actually began to run out of arms in 1978, the Carter administration moved in and increased arms sales. And other Western countries did the same. Canada, England, Holland, and everybody who could make a buck was in there trying to make sure they could kill more Timorese. In 1978, the peak year of the massacres, the French foreign minister informed his Indonesian counterparts that France would protect Indonesia from any condemnation for these huge massacres that it was carrying. That appeared in Le Monde. There wasn't a whisper of protest. C'est la première fois que le ministre français des Affaires étrangères se déplace avec des représentants des principaux secteurs de l'économie française qui sont intéressés à l'exportation. L'exportation, il faut bien voir que c'est ça ce qui donnera des emplois aux Français. Il faut que l'industrie française sorte de l'Hexagone, qu'elle s'adapte au monde. Et pour cela, il faut que nos industriels aillent dans les pays qui sont en train de s'équiper, qui peuvent constituer des marchés. Alors la Thaïlande et l'Indonésie, surtout l'Indonésie à cause de sa très grande population, 136 millions d'habitants, des ressources considérables, une élite de haute qualité. Ces pays-là sont des pays dans lesquels nos industries peuvent trouver des marchés avantageux. In this book that Edward Herman and I wrote in 1979, we had a long chapter on Cambodia, a long chapter on East Timor. These are two huge massacres, same area of the world, same years, pretty much very similar in character. The major difference was that in the case of Cambodia, you could blame it on someone else, but in the case of East Timor, we had to blame it on ourselves. We compared these massacres. We said they were similar, and we pointed out that the Cambodia massacre elicited a huge flood of lies. It was bad enough. The reality was bad enough, but the lies were just expanding it. A lot of hysteria, posturing and so on. Posturing before television about how awful it was. But nobody had a suggestion about how to do anything about it. In the case of East Timor, we knew exactly what to do about it. Stop participating in it. But there was almost total silence, or else denial and repetition of State Department lies. I remember an article, I think, in Le Matin by two leading French intellectuals with a title like, "Why not protest both Cambodia?" This critique of me says, "Why not protest both Cambodia and East Timor?" Which is exactly what we were doing. We were pointing out that those authors never criticized France's involvement in the Indonesian massacres. It's extremely important for intellectuals to line up in service of the state, and showing that there was a huge massacre in Indochina was very significant at that time. First of all, it could be used to give some kind of retrospective justification to the U.S. massacre, and it could also be used to prepare the ground for the next massacres. In El Salvador,
the propaganda was, well, we have to move in and, support state terror in El Salvador, otherwise we'll have another Pol Pot. So suggesting that maybe we ought to tell the truth was treachery. Quel est aujourd'hui l'intellectuel planétaire le plus populaire, celui en tout cas dont les livres se publient, prolifèrent partout? C'est à ma grande surprise Noam Chomsky. On ne voit que Noam Chomsky. Or, qu'a dit Noam Chomsky au moment du génocide cambodgien? Il a dit, lui, c'était pas, là il n'y avait pas d'image, mais il a dit, il ne s'est rien passé au Cambodge parce que pour Chomsky, rien ne peut avoir lieu, si vous voulez, aucune oppression n'est possible, sinon l'oppression américano-sioniste. Donc tous les autres événements n'existent pas. Et ça, c'est extrêmement grave. Plusieurs choses. Brasil de Caxias, herói consagrado, padrão de meu povo. Brasil, meu Brasil tão querido, espelhas o mundo com o Estado Novo. Eu vou cantando feliz estes versos que fiz em teu louvor, que é uma mensagem sincera do teu trovador. Celui qui se tient devant nous est le Père des dieux et des hommes. Celui à qui tous doivent obéissance, mortel ou non. Il est le maître des éléments. A mitologia grega explicada lenda a lenda para todos os mortais. Son nom, Charon. Sa fonction, permettre aux ombres de franchir le Styx, afin d'atteindre le séjour des morts. Mergulhe no mundo místico e profano dos deuses de Atenas. Ici, dans les entrailles de l'enfer, entouré de divinités grimaçantes, ses servantes, ses messagères, Hadès édicte ses lois au peuple des ombres. Des lois aussi simples qu'implacables. Grandes mitos gregos. Aqui, no canal Curta. Pour une petite escadrille acharnée de penseurs médiatiques français, Chomsky est un négationniste, Chomsky a soutenu Pol Pot, Chomsky c'est la théorie du complot, Chomsky est un anti-américain, donc un antisémite, et d'ailleurs il est antisioniste. Pas besoin de preuves, pas besoin de le lire, l'indignation suffit, c'est une évidence. Pour de grands philosophes français comme Bernard-Henri Lévy ou Philippe Val, c'est clair, Chomsky a les pieds fourchus. La preuve, l'affaire Forisson. Chomsky a écrit la préface d'un livre de Forisson. Et même si les explications 1000 fois données depuis 30 ans ont fini par faire comprendre et oublier cette affaire, la calomnie et le malentendu persistent encore. Il faut rappeler une différence importante entre les États-Unis et la France, une différence culturelle fondamentale, c'est la question de la liberté d'expression. Aux États-Unis, la liberté d'expression est totale, elle figure dans le premier amendement de la Constitution et c'est un acquis démocratique totalement intériorisé. Et qui se résume à la phrase attribuée à Voltaire « Je déteste ce que vous écrivez, mais je me tuerai pour que vous puissiez l'exprimer. » Et Noam Chomsky ajoute « La liberté d'expression n'a de sens que si elle s'applique aux opinions qui vous répugnent. » À la fin des années 70, Robert Forisson, professeur de littérature à l'Université de Lyon, publie un texte affirmant que les chambres à gaz et le génocide des Juifs n'ont jamais existé.
Ces élucubrations rencontrent peu d'écho jusqu'à ce que le quotidien Le Monde, le 28 décembre 1978, prenne la responsabilité de publier une tribune où Robert Faurisson expose sa thèse. Tollé général contre le négationniste Faurisson et Pierre Vidal-Naquet, à la fois historien et homme d'engagement, un peu à la façon de Chomsky, comparera Faurisson à un Eichmann de papier. Dès 1978, n'est-ce pas, Faurisson a été publié dans Le Monde. C'est à ce moment-là que l'on cesse d'être dans cette situation qui est encore le cas aux États-Unis, où vous avez bien sûr des révisionnistes qui ont beaucoup d'argent, mais vous avez aussi une secte des adorateurs de Satan. Eh bien, l'archevêque de Boston n'entre pas en bagarre parce qu'il y a une secte d'adorateurs de Satan. Le problème qui fait que je suis entré dans la bataille, effectivement, avec quelques autres, Nadine Fresco, Georges Wellers, c'est le fait que ces gens ont eu accès à certains médias, pas aux vôtres d'ailleurs, mais ils ont eu accès à certains médias. Et ça m'a paru extrêmement dangereux. Robert Faurisson est suspendu de ses fonctions, poursuivi devant la justice et se dit menacé. Une pétition alors circule pour la liberté de parole et d'expression de Robert Faurisson. Le texte ne dit rien sur le contenu et les idées de Faurisson. La pétition reçoit 500 signatures, dont celle de Chomsky. Il signe, comme il le fait toujours, dit-il, dès qu'il faut défendre le principe de la liberté d'expression. Il signe pour ce principe et non pas, il le répète, pour le contenu du texte, dont il ne prend d'ailleurs que très vaguement connaissance. Pour Chomsky l'américain, tout ça est évident. Il le répète, si la liberté d'expression se limite aux idées qui vous conviennent, ce n'est pas la liberté d'expression. Either you defend freedom of expression for views that you detest, or you don't defend it at all. Even Hitler and Stalin were happy to defend freedom of speech for views that they liked. And in order to cover those issues, there's the usual flood of lies. Devant l'incompréhension, Chomsky écrit un texte court où il répète que défendre le droit de quelqu'un à s'exprimer ne revient nullement à partager ses opinions. Il précise qu'il n'a pas lu Faurisson tout en indiquant cependant que d'après le peu qu'il en sait, Faurisson est une sorte de libéral relativement apolitique. Il adresse cette lettre à un dénommé Serge Thion, un chercheur qui s'intéresse à cette affaire. Serge Thion utilise le texte de Chomsky en avis du livre que publie Faurisson. Et depuis, Chomsky ne cesse de répéter qu'il n'avait nullement l'intention de voir publier ce texte à cet endroit et qu'il a cherché, mais trop tard, à l'empêcher de paraître. Il considère que c'est là une erreur, mais rien à faire. If the American press believes that Faurisson has anything to say, any press, how much of the press in France, since I followed, what percentage would you say? I'll tell you. Is it higher than zero? Is it higher than zero? I'll tell you. Have you ever seen anything in any newspaper or any journal saying that this man is anything other than a lunatic? I'll try to answer. Jusqu'au bout, Pierre Vidal-Naquet reproche à Noam Chomsky de n'avoir pas cherché à savoir si ce que Faurisson écrit est vrai ou faux, alors même que Chomsky ne veut pas entrer sur ce terrain-là. Le fait d'en discuter est ridicule, répète Chomsky. Parler avec des négationnistes et perdre son temps. Entrer dans le jeu des négationnistes, c'est déjà les reconnaître. Les diaboliser, c'est leur donner de l'importance. Encore une fois, Chomsky défend la liberté d'expression et non pas la chose exprimée. Going back years, I am absolutely certain that I've taken far more extreme positions on people who deny the Holocaust than you have. For example, you go back to my earliest articles and you will find that I say that even to enter into the arena of debate on the question of whether the Nazis carried out such atrocities is already to lose one's humanity. So I don't even think you ought to discuss the issue. The United States protects freedom of expression to an extent that goes beyond any other country in the world, as far as I know. Now, that does not go back deep into history. It's recent. In the 1960s, the Supreme Court set a very high level of protection of freedom of speech, which expresses the values of the Enlightenment. In France, there's very little conception of freedom of speech. In the case that you're mentioning, there was a crucial issue which Vidal-Naquet always evaded. The question was, should the state
have the right to determine historical truth and punish deviation from what it declares. That's a straight Stalinist doctrine. Now, French intellectuals don't like to admit that they support that doctrine. And that was precisely the issue in the Faurisson case. He was brought to court for falsification of history in the matter of gas chambers and sentenced on grounds that he had misinterpreted documents and permitted others to use his work in bad ways, evil ways. En France, patrie des Lumières et de Voltaire, pas évident d'admettre la radicalité de Chomsky sur la liberté d'expression. Surtout à l'époque où les délires de Faurisson venaient profaner une mémoire plus douloureuse, plus traumatisée qu'elle ne l'était aux États-Unis. Pierre Vidal-Naquet, dont les deux parents furent déportés et exterminés, a dénoncé la rigidité et la désinvolture de Chomsky dans cette affaire. Que Chomsky reconnaisse qu'il s'est trompé, dit Pierre Vidal-Naquet, mais à aucun moment, bien entendu, il ne soupçonne de près ou de loin Chomsky de la moindre sympathie pour les délires de Faurisson. The crucial issue is, shall the state have the right to determine historical truth? I mean, if the state declares that the earth goes around the sun and somebody says, no, I think the sun goes around the earth, the state should not have the right to punish them. Soyons clairs, la controverse sur les limites de la liberté d'expression reste un chantier ouvert. Mais accuser Chomsky de négationnisme ou d'antisémitisme relève de l'incompétence et de la mauvaise foi. Et d'ailleurs, finalement, Pierre Vidal-Naquet est d'accord avec Chomsky au moins sur un point essentiel, ce n'est pas à l'État de dire la vérité historique. Jusqu'au bout, comme nombre d'historiens, Vidal-Naquet s'opposera à la loi Guesso et aux lois mémorielles. Ce ne sont pas des gens qui tuent, ce sont des gens qui tuent la mémoire et qui utilisent du papier. C'est pourquoi d'ailleurs je suis férocement opposé à l'idée d'une loi qui les empêcherait de parler. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis un homme de liberté, naturellement. Mais la seconde, c'est aussi parce que vis-à-vis des jeunes qui sont exactement la clientèle que recherchent ces gens-là, interdire ces publications, c'est donner aux jeunes l'idée qu'il y a quelque chose de caché, quelque chose qu'on ne veut pas révéler. Et par conséquent, là encore, c'est leur donner un immense succès. Mais est-ce que pour autant vous considérez qu'il y a des situations où il peut être légitime de limiter la liberté d'expression? I accept the traditional Enlightenment view, which in fact was reached by the U.S. Supreme Court. The position taken was that speech should be free up to the participation in imminent criminal actions. So, for example, if you and I go into a store and intending to rob it, and you have a gun, and I say, shoot, that speech is not protected. But anything short of that, you have to have a very strong argument to limit freedom of expression. Why don't we do it? Yes, they're traitors to America. Why don't we do something about it? They are enemies. They are not Americans. Yeah, beat next Why don't we do it? Beatniks, they're homosexuals. They're communists. Don't ask me, I don't give damn. My next stop is Très tôt, Chomsky a milité activement contre la guerre au Vietnam. Des années héroïques, des années de légende, l'Amérique que nous aimons. Même si certaines manifs réclamaient une guerre plus efficace, une meilleure stratégie, combattez mieux, soyez plus fermes,
Même s'il ne faudrait pas oublier le moment où le monde des affaires s'est retourné contre la guerre qui devenait mauvaise pour l'économie. Même si le département de la Défense rechignait à envoyer encore des troupes dans la peur de manquer de force à l'intérieur du pays pour réprimer l'agitation de plus en plus radicale des jeunes, des femmes et des minorités. Vous avez été un militant contre la guerre du Vietnam dans votre jeunesse. Et aujourd'hui, à quoi ressemble l'opposition à la guerre en Irak? On ne voit pas tellement de manifestations contre cette guerre. Qu'en est-il? See, that impression results from the lack of protest against the Vietnam War. When there were 150,000 American troops in South Vietnam, like there are in Iraq today, there was almost no protest. I mean, even when the United States, by 1965, the United States had almost destroyed South Vietnam, and they were extending the war to the north. It wasn't until there were 500,000 troops in South Vietnam, and the war was expanding all over Indochina, with real international implications, that you began to get really large-scale. At about 50,000 persons was a loose confederation of some 150 groups and included adults, students, even children. The two-day protest ends with over 600 arrested and the widespread opinion that the demonstration made everyone a loser. I mean, the war in Iraq is bad enough, but the war in Vietnam was far worse. The Iraq War is the first time in Western history when a war has been massively protested before it was launched. And that makes a difference. It's not wonderful, but it's a lot of progress. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans les 3 pays européens qui approuvent la politique américaine à l'égard de l'Irak, c'est un véritable raz-de-marée humain qui a déferlé ce samedi pour dire non à la guerre. En Angleterre, en Italie et en Espagne, la mobilisation a battu des records avec les plus grands rassemblements parfois depuis 1945. Jean-Yves Perrin. 1 million de protestataires sous Big Ben, 3 millions à Rome, 4 millions dans les grandes villes d'Espagne. C'est bien dans les pays européens proches de la position américaine que cette journée mondiale contre la guerre en Irak a connu le plus grand succès. Je pense qu'il faut faire la guerre à l'Irak parce qu'on m'a enseigné à l'école publique que si la France s'était opposée, la France de la Troisième République s'était opposée à la remilitarisation du Rhin, il n'y aurait sans doute pas eu de Seconde Guerre mondiale. Je pense qu'il faut faire la guerre contre l'Irak parce qu'on m'a aussi enseigné que Daladier revenant de Munich et voyant la foule acclamer cette fausse peste et avait confié à l'oreille d'un ami quel con. Je pense qu'il faut faire la guerre contre l'Irak parce que si Saddam Hussein disposait d'armes atomiques, il ne manquerait pas de l'envoyer sur Tel Aviv ou de la confier à des terroristes pour l'envoyer sur New York ou une autre ville occidentale. Je pense qu'il faut faire la guerre à l'Irak parce qu'il faut imposer parfois par la force la démocratisation à des dictatures qui ne sont pas des dictatures tranquilles. Il y a des dictatures tranquilles qui ne posent pas de danger, mais celle-ci est une dictature expansionniste et il faut imposer la démocratie au monde arabe. Et je pense qu'il faut faire la guerre contre l'Irak parce que seule la victoire totale contre le terrorisme et le pan-arabisme ou le pan-islamisme peut offrir une solution de paix aux Israéliens et aux Palestiniens. Tire sur le camion. Va sur la droite, vois si personne ne bouge. Je dégomme aussi le camion. Il y a quelqu'un dedans? Attends un peu. Non, je vois personne. Attends. J'ai un type là. Ok, bon, feu, tue-le, tue-le. Bon, on dégomme l'autre véhicule. Ok. Attends, il y a du mouvement près du camion, attends. Mouvement confirmé. Il est blessé. Tue-le. Dégomme-le, lui et le 4x4, tue-le. C'est bon. Plan large. Laisse-moi vérifier, plus de mouvement nulle part.
Bon, qu'est-ce qu'on dit? 3 morts. Engagement terminé. 3 morts. Mission accomplie. Roger. Da afinadinha com piano, que é com ele mesmo que eu vou. 2 minutos agora que ele vai tocar. 2 e pouquinho. Eu prefiro ver. Pra mim tá bom. Meu nome é Bernardo Esteves, sou repórter da revista Piauí e curador da Maratona Piauí Serrapilheira, um evento que nós estamos promovendo em parceria com o Instituto Serrapilheira. A ideia é fazer um dia inteiro de conversas entre cientistas destacados e jornalistas, no qual a gente vai discutir pautas para o futuro do jornalismo científico e o futuro da ciência brasileira. Estamos trazendo para esse evento o astrobiólogo Douglas Galante, que estuda a possibilidade de haver vida fora da Terra, a geóloga Adriana Alves, que estuda vulcões extintos no Brasil e as formas de vida que habitaram o nosso território no Paleolítico, o engenheiro florestal Tasso Azevedo, que coordena uma iniciativa independente para monitorar o desmatamento em todos os biomas do Brasil, a física Márcia Barbosa, que estuda as anomalias da molécula da água e as formas que a gente poderia explorá-las para combater a escassez hídrica, e o imunologista português Antônio Coutinho, um pesquisador veterano que trabalhou muito no Brasil e vai discutir o futuro da ciência brasileira. O evento acontece dia 12 de maio, um sábado, no Instituto Moreira Salles, no Rio de Janeiro. Vocês estão todos convidados, os ingressos já estão à venda. Vejo vocês lá. Ce qu'il y a de bien avec la démocratie, du moins la démocratie de George W. Bush, c'est que vous pouvez très bien faire la guerre si vous en avez envie, même si tout le monde s'y oppose. L'opinion de la majorité n'a pas empêché la guerre préventive de George Bush, qui fait l'admiration du président français Nicolas Sarkozy. Il faut dire que le 11 septembre 2001 a été une aubaine formidable pour Bush et ses amis, un jackpot historique. Le terrorisme a remplacé le communisme, l'islamiste a remplacé le bolchevique. C'était la fin de l'histoire, mais l'histoire est repartie. Et puis de toute façon, l'opinion, ça se travaille. Congress was right to vote to fight terrorism in Iraq and Afghanistan. I re-enlisted after 9/11 because I don't want my sons to see what I saw. I want them to be free and safe. I know what I lost. I also know that if we pull out now, everything I've given and sacrificed will mean nothing. They attacked us, and they will again. They won't stop in Iraq. We are winning on the ground and making real progress. It's no time to quit. It's no time for politics. Nous sommes
à Toronto, Canada. Et qu'est-ce qu'on fait à Toronto? Eh bien, à Toronto, on va essayer de rencontrer aujourd'hui même les déserteurs américains. Ils se réfugient ici. La ville de Toronto et le Canada en général avaient, dans les années 75, accueilli des déserteurs de la guerre du Vietnam. Aujourd'hui, c'est une situation différente. Ces déserteurs demandent le statut de réfugié politique et l'actuel gouvernement du Canada traîne les pieds pour leur accorder, et même sur leur refuse. Even before the attack on Iraq began, 62% of Canadians opposed the war, and 65% opposed Canadian military participation. The Canadian government, in turn, refused to join the war on Iraq. If military action proceeds without a new resolution of the Security Council, Canada will not participate. It's a little too big for me. And I think I'll say. On est là dans votre bureau et sur la porte c'est War Resisters Support Campaign, c'est-à-dire campagne d'appui aux résistants à la guerre. C'est ça l'histoire, hein? C'est ce pourquoi vous militez. Moi je suis un déserteur, j'ai conscrit en 69 et je me suis présenté à l'armée, j'ai eu l'entraînement. Et puis, on m'a donné des ordres pour aller au Vietnam. J'étais opposé à la guerre au Vietnam et donc je suis venu ici au Canada en 70. Notre but comme campagne est d'atteindre une provision du gouvernement canadien qui leur donne tous la permission de rester ici, de s'implanter ici. Et comme j'ai fait moi-même il y a 37 ans. Well, my name is Phil McDowell. I come from Rhode Island. I originally joined the Army in November of 2001. It was right after the September 11th attacks. I will not wait on events while dangers gather. I will not stand by as peril draws closer and closer. The United States of America will not permit the world's most dangerous regimes to threaten us with the world's most destructive weapons. So then, when I deployed there, I went under the assumption that I was going there to find these weapons of mass destruction. I think most Americans did believe it, and I believed it. And even though I was aware of the international opposition to all that intelligence, I still felt like I had no reason not to believe it. And when I had gotten there, it was a year after the invasion. They still hadn't found any of these weapons. So I was asking my superiors, my commanders, what are we here for if all this stuff is false? And they're telling me that, we're here to help the Iraqi people. At the same time, these people are telling me we're helping people. When I would go out on convoys, even though I was on the camp most of the time, we'd go on convoys a couple times a week, they would tell me if a car gets in your way, no matter if it's civilian or what, you run it off the road. And that didn't work for me. Last June, I got out, and I went on, and it was during that period when they told me that I was not allowed to get out anymore, and they were extending my active duty portion of my contract for another deployment to Iraq, a year long, which is now 15 months. So I felt trapped. I felt like there was no help for me, because when I had gotten out, I had promised myself and my family and everything that whatever happened, if I was called back in by chance, because they threatened that whatever happened, I wouldn't go back to the war. On oublie toujours à quel point les bidas sont jeunes. Hein. Remember this. Nous sommes beaucoup et ils sont peu. Ils ont besoin de nous, bien plus que nous avons besoin d'eux. Un autre monde n'est pas seulement possible. Elle est en mouvement. Un autre monde est possible, mais au féminin. Ah ouais. Oui. Je peux l'entendre et respirer.
Sachs as the captain of the Marine Corps. For Captain Roger P. Harrell, United States Marine Corps, the Distinguished Flying Cross. For Major Robert Kramer, United States Marine Corps, who also died needlessly, the Silver Star. And everything else. Doute, à chaque minute de ce film, le capitalisme recule. Depuis que vous êtes assis devant cet écran, il n'emmène pas large. Encore un petit effort, le grand soir n'est plus qu'une question de temps. Mais qu'est-ce qu'on fera le lendemain matin? Il faudrait peut-être avoir une petite idée. Voilà bien longtemps qu'on ne pense plus au lendemain qui chante. Les malgré tout disent un autre monde est possible, mais lequel, comment et dans quel état? Vous avez beaucoup critiqué les États-nations en leur attribuant tout un tas de désastres. Mais quelle est la place de l'État? Well, we have to be careful about this. I mean, we live in this world, not in some imaginary world. In this world, there happen to be major tyrannical institutions called corporations, which are about as close to totalitarian as any institutions humans have devised. They're almost unaccountable to the public, and they are like predators. And in order for the public to defend themselves against these predators, the only instrument that they have is the state. Now, it's not a very powerful weapon because the state is very closely allied to the predator. And the only way to change this is to replace industrial feudalism by industrial democracy. Industrial democracy means that working people will control the institutions, the factories, the commerce, distribution, the communities, and so on. At that point, there also should be a gradual disappearance of the state. Will be replaced by voluntary associations in places of work and places where people live. C'est les Soviets, c'est pas les Soviets? Exactly. Well, it was the Soviets, but remember that the first thing that Lenin and Trotsky did was destroy the Soviets and the workers' councils. Et les conseils de travailleurs. And in fact, every democratic institution et toutes les institutions démocratiques où se retrouvaient les gens. I mean, they were the worst enemies of socialism in the 20th century, and for principled reasons. I mean, they were orthodox Marxists who believed that a poor, backward peasant society like Russia couldn't have socialism, so it had to be driven by force to industrialization. But it is, in my view, correct that they were the worst enemies of socialism in the 20th century. This I understood when I was 10 years old, 1940. Tramas surpreendentes ganham destaque na próxima edição da Faixa Vida Curta com a estreia de O Quebra-Cabeça de Tarek, uma animação em stop motion sobre um cientista que desafia a validade do corpo humano. Na sequência, você fica com as reviravoltas dos filmes Loja de Répteis e Lição de Esqui. O programa vai ao ar na quarta-feira, a partir das 8 horas. Te vejo lá!
a história tem que ser soberana. É maravilhoso. Precisa de sem um bom diretor, aquilo vai por água abaixo. Sem um bom elenco, tudo se acaba também. Não adianta eu ter escrito a coisa mais maravilhosa do mundo e ser mal dirigido e ter, né, um péssimo ator. Mas a história continua sendo soberana, porque sem isso não dá para nada, né? Então eu acho que esse boom das séries, né, que já nem é mais tão recente, mas eu acho que a história é sempre soberana. E quando eu vejo qualquer série onde eu sinto a importância que aquilo que se manteve, sabe, coerente e forte do começo ao fim, que eu enxergo a história ter esse arco, assim, aí sempre me dá vontade de ter escrito. Eu termino de ver, queria ter escrito essa, também queria ter escrito essa, mas não dá tempo, né, de escrever tudo. Faz parte das frustrações. Aí a gente tenta fazer uma dentro do que a gente consegue, né, com os limites que existem, tentando colocar o desejo em movimento aí. Alors Chomsky, altermondialiste, gauchiste, socialiste, anarchiste, c'est vrai que lui-même se définit comme anarcho-socialiste, mais on aurait du mal à le faire entrer dans nos catégories à nous, françaises. Dans quel courant s'inscrit Chomsky? À Bruxelles, Jean Bricmont. Mais je pense qu'il est trop original pour faire partie d'un courant, mais un des problèmes qu'il y a en France, je pense, c'est difficile de le comprendre sans sortir des oppositions traditionnelles. Parce que Chomsky n'a jamais été léniniste, trotskiste, stalinien, tiers-mondiste, maoïste, etc. Il n'est pas libéral au sens de Aron, il n'est pas comme Bourdieu, il ne s'intéresse pas à la psychanalyse, il ne s'intéresse pas à Nietzsche, à Heidegger, etc. Et donc il est en dehors de l'échiquier relativement vaste qu'on trouve en France. Si on veut lui trouver des racines, alors on en trouvera dans les Lumières, dans certains aspects du positivisme logique au XXe siècle, dans l'œuvre de Russell, dans le travail des anarchismes et des anarchistes relativement peu connus comme Rocker, Abad de Saint-Yann, dans les marxistes anti-léninistes des conseils, etc. Donc ça, on trouvera ce genre de courant-là qui ont formé sa pensée, mais comme tous les grands penseurs, c'est un penseur original et on ne peut pas le réduire à l'appartenance à un courant. J'ai du mal à le situer, je pense qu'il est très différent, comme il l'explique dans le film, différent des anarchistes contemporains, parce qu'il ne considère pas que la lutte contre l'État est nécessairement la priorité aujourd'hui, dans tous les cas, dans toutes les circonstances, etc. Parce que l'État est entre autres comme il dit, il faut étendre les barreaux de la cage, c'est-à-dire il dit, c'est vrai que l'État est une cage, mais en dehors de la cage, il y a les fauves, et les fauves, ce sont des grandes compagnies privées, et d'une certaine façon, la cage nous protège des fauves, et donc il faut se rendre compte que ce qu'il faut, c'est étendre les barreaux de la cage, mais pas retirer la cage tout de suite, sinon on va se faire manger par les fauves. Et c'est une analogie qu'il a trouvée chez des travailleurs libertaires au Brésil, et qui est une analogie qui reprend à son compte. Chacun construit sa petite philosophie comme un castor. On est forcé de le faire et on ne le sait même pas. L'altermondialisme, c'est un gars qui passe tellement de temps derrière son ordi que de temps en temps, il fait des haltères. Tu vois, il fait des haltères parce qu'il est tellement derrière cette société écran, enfermé, assis comme un nerd derrière son écran, que de temps en temps, il se muscle. Ouais, c'est ça, altermondialiste. Et encore, c'est un gars qui écrit, hein, ça, c'est... Il écrit encore, ça. There's a global justice movement, which shows up once a year at the World Social Forum, but is working all the time. It's a new phenomenon in history. There's never been anything like it. It's the beginnings, maybe, of an authentic international.
And its main position is there is an alternative. And in fact, there's massive popular opposition. I mean, Latin America, for South America, I mean, the neoliberal programs, which are a complete disaster in Latin America, are being opposed strenuously all over the continent. De abril se inicia en Cochabamba una serie de marchas, cabildos y a few years ago in Cochabamba, en el Valle Bajo y el Valle Alto, miles de there was a fierce struggle to drive out the World Bank, which was attempting to privatize water. Some economist can explain to you that it's efficient to privatize water. You can't tell your children you can't drink water because the price is too high, because the economists say that's what it ought to be. Well, now it happened that the meeting in the struggle in Cochabamba happened to be at the same time as a large protest against the World Bank in Washington. Thanks to intelligent use of the internet, it was possible to stimulate protests against the World Bank in Washington, protests against the multinational corporation in San Francisco, something else in Europe, I think in France, all at the same time in support of poor peasants in Cochabamba trying to get enough water for their children to drink. Les vrais résistants ne sont pas les intellectuels, ou rarement. Les résistants sont des gens ordinaires qui ont une histoire, qui est passée de travers, une expérience vécue, personnelle ou collective. Ainsi, dans le monde, la résistance la plus forte aujourd'hui est en Amérique latine, là où le nouvel ordre capitaliste global a entraîné d'immenses désastres sociaux jusqu'à l'émeute et jusqu'à la famine. Pour tous ceux qui luttent dans ces régions, Chomsky est une référence. For Bolivia, this was part of a process which led to an authentic democratic election of the kind we can't imagine in the West. It was an election in which the large majority of the population succeeded in electing somebody from their own ranks. People knew what the issues were. They didn't just show up on election day and then go home. That's a functioning democracy. Qu'est-ce que les gens vont trouver chez Chomsky? Je pense une façon de démystifier le discours du pouvoir essentiellement, et aussi de d'avoir une certaine perspective, un certain espoir dans l'avenir, comme il dit. C'est-à-dire d'avoir une certaine perspective sur l'histoire où on voit les progrès qui existent dans la recherche de la liberté, les progrès qui existent dans le progrès qui existe dans l'humanité, etc. Et de ne pas avoir une vue, comme les gens ont souvent aujourd'hui, une vue extraordinairement pessimiste du présent et une vue sans perspective d'avenir. Et donc il réhabilite, si on veut, je dirais qu'il réhabilite la perspective
en fait qui était aussi celle de Marx, même si on l'a oublié, du socialisme classique, du socialisme d'avant 1914, qui était celui, effectivement, qu'on doit arriver à dépasser le capitalisme dans les pays capitalistes développés et arriver à la socialisation des moyens de production. Over time, there is considerable progress. We have much more freedom today than we had 100 years ago. In fact, we have much more freedom today than we had 30 years ago. The changes that took place over the past 30 or 40 years have made the country a lot more civilized. There couldn't conceivably have been a meeting like this 40 years ago, or probably even 20 years ago. There's been a constant improvement. Places just a lot more civilized. It continues a historical course. I mean, there's been a long struggle to attain more rights, more democratic control, and it's continuing and probably accelerating. And it's a tendency running counter to the tendency towards destruction. And exactly which curve is going to move up faster will determine the fate of the species. That question is pretty much in the hands of people like you. I'm just here for now. I'm here for now. I'm here for now. Social progress is a little bit like mountain climbing. I mean, I remember once in southern France, 50 years ago. Je me souviens, il y a 50 ans de ça, quand j'étais dans le sud de la France en tant qu'étudiant. My wife and I were doing the student backpacking, living, you know. Ma femme et moi, on vivait comme des étudiants avec nos sacs à dos. I saw a sign that said Pic de Canigou. J'ai vu un panneau Pic de Canigou. It looked like a nice path, so I started walking up the path. Alors je savais un petit chemin, alors j'ai dit tiens, on va monter sur le chemin. You see a hill. On voit une colline. Oh, that must be ah bah voilà, ça doit être ça le sommet. When you get to the top of the hill, you see, oh no, that's not it. Et quand on arrive sur le sommet de cette colline, on voit ah bah non, c'est pas là, ça monte encore plus haut. I practically got killed. I kept walking until I got lost. J'ai failli mourir ce jour-là. J'ai continué à monter jusqu'à ce que je me perde complètement. Fortunately for me, I met a Catalan woodsman. First of all, screamed at me for a while in Catalan, but finally took me back to the path. Au début, ils m'ont commencé à me hurler dessus en catalan, mais finalement, après, ils m'ont aidé à me ramener sur le petit chemin. The point is, that's what social progress is. You think you've reached the hill, the top of the mountain, et c'est ça le progrès social. Tu penses que tu as atteint le sommet de la colline, mais tu ne l'as pas. Because there's another hill that you hadn't even known about. Parce que s'il y a une même colline que tu ne connais même pas, qui est encore plus haut, et qu'il faut que tu la grimpes aussi. Et c'est probablement permanent. La prochaine fois, on parlera de Sisyphe. I like the Pic de Canigou, especially because I got down. Okay, thank you. Thank you. Au moins, le Pic du Canigou, j'en suis revenu vivant.
So here's a toast to all the folks that live in Palestine, Afghanistan, Iraq, El Salvador. Here's a toast to all the folks living on the Pine Ridge Reservation under the stone-cold gaze of Mount Rushmore. Here's a toast to all those nurses and doctors who daily provide women with a choice, who stand down a threat the size of Oklahoma City just to listen to a young woman's voice. Here's a toast to all those folks on death row right now, awaiting the executioner's guillotine, who are shackled there with dread and can only escape into their heads to find peace in the form of a dream. Peace in the form of a dream. Peace in the form of a dream. Cause take away our PlayStations and we are a third world nation under the thumb of some blue blood royal son who stole the Oval Office and that phony election. Alô Brasil, alô mundo. Uma homenagem gigante acontece no Circo Voador na quinta, 26 de abril, para Marielle Franco e Anderson, assassinados há pouco mais de um mês de forma brutal no Rio de Janeiro. Esse evento se chama Marielle Gigante e toda a sua renda vai ser revertida para os coletivos Fala Cari, Maré Vive, Seasme e Casa das Tretas. Entre as atrações confirmadas já temos Planet Ramp, A Bronca, Flora Matos, Bloco da Pafunk, Felipe Hatch, DJ Tami e muitas outras atrações, incluindo o teatro da pessoal da Maré, incluindo exposições de fotografia, incluindo feiras de produtoras e artesãos de comunidade, enfim, muita coisa, muita gente reunida para homenagear essa mulher que teve uma atuação gigante no seu período durante a política. Fica um convite para todo mundo e a gente espera vocês todos quinta-feira, dia 26 de abril, no Circo Voador, é claro. Eu sou encantada pelo corpo e o corpo me fascina desde pequena. Quando eu fui então para a dança, eu comecei a observar o movimento do outro. Angel Viana é uma pioneira da dança contemporânea no Brasil. Ela é coreógrafa, bailarina, educadora e uma pensadora do corpo. A Angel, ela promove um alargamento do pensamento do que é dança, né? Do que a gente entende que seja dança. Ela sai, né, do espectro da dança contemporânea como uma dança de modelo, de representação. E ela fala de uma corporeidade, né? De um corpo que vai buscar se sensibilizar, né? Quer dizer, recuperar a sua sensibilidade, né? Estar sensível ao mundo para poder criar mais autonomia. Eu fui vendo que com a dança eu podia mover melhor, eu podia perceber
o movimento de cada um. A ocupação angelviana é um espaço comemorativo, né, que está celebrando 70 anos de carreira, né, a Angel esse ano completa 90, então é muito simbólico essa exposição, porque aqui está reunido, né, fotos, vídeos, esculturas, né, um acervo pessoal e íntimo da Angel que nunca foi visto, né, pela primeira vez ele está sendo aberto ao público, que mostra uma trajetória, né, muito longeva de uma pesquisadora, de uma pensadora da dança e o atravessamento dela, né, da história dela com a própria história da dança no Brasil. E que em breve teremos um filme, né, um longa. Movimentos do Invisível é um documentário de longa-metragem sobre Angel Viana. O documentário basicamente é o tempo presente. A gente está filmando ela em contato com as pessoas, o que ela diz hoje no presente. A ideia é que a partir dessa vivência, da experiência, do contato real com os fatos, o momento e o que está acontecendo dentro daquele espaço, as questões e os conceitos sejam apresentados. Desde os primórdios que o homem dançava, a sua dança, a sua vida. Os próprios índios dançavam a tristeza, dançavam a alegria, dançavam a morte. A percepção do corpo, do movimento e perceber que é ele que é seu instrumento de vida, o corpo. Tempos conturbados, tempos muito conturbados. Mas será que os tempos são conturbados porque esse é o nosso tempo? Eu e o Daniel, a gente tem uma companhia chamada Companhia Involuntária e a gente encontrou, caiu nas nossas mãos, o texto chamado O Pequeno Livro para Tempos Conturbados, que é um manifesto do Eduardo Bond falando sobre violência e injustiça e a relação da sociedade, que ela é injusta e vai continuar sendo injusta, e de como nós devemos lidar com ela. Nós decidimos trabalhar, na verdade, em cima das obras não teatrais, em cima de poesias e manifestos dele. Mais do que achar grandes frases, grandes pensamentos e grandes construções feitas para o espectador chegar aqui e sair com um pensamento pronto, o nosso pensamento o tempo todo foi criar grandes questões para fazer com que as pessoas saiam daqui pensando sobre o nosso papel, o nosso lugar na sociedade. Como é que você vai se permitir viver num ambiente injusto? Como é que você vai se permitir continuar vivendo nesse tempo injusto? Pendura todos os fascistas! Fascistas! Poste neles! Poste neles! A solução do Brasil é um poste! A solução é um poste! Por que somos tão violentos? E por que a gente responde à violência com tanta violência? O que a violência nos causa? Quando a gente vê uma notícia como a do garoto que teve a testa tatuada, ou quando a gente está andando pela rua e vê uma pessoa prendendo um garoto com uma tranca de bicicleta no poste, o que isso causa na gente? Porque isso causa diversas coisas. Então a nossa ideia foi que a violência fosse uma estética do espetáculo e que ela tivesse em cena presencialmente. Quando eu perguntar, você tem que responder sim ou não, mas tem que ser verdade, porque se você mentir, você vai levar um tapa no meio da sua cara. Você se acha uma pessoa justa? Sim. Você respeita as diferenças? Sim. Não pode mentir com o polígrafo humano. Estamos nascendo numa sociedade que é essencialmente injusta e violenta. Tem essa frase da Hannah Arendt que a gente usa no espetáculo. A cada criança que nasce, o mundo começa de novo. E essa é uma frase de esperança, de que a gente sempre abre uma possibilidade de construção de um novo mundo. Mas, ao mesmo tempo, essa pessoa que nasce no mundo machista, no mundo racista, no mundo misógino, no mundo que já é esse mundo injusto e violento que a gente vive. É uma porrada de notícia violenta, desagradável, injusta. E essas coisas vão anestesiando a gente. Então, a gente queria, de alguma forma, fazer um espetáculo violento para que, pelo menos nessa 1 hora de espetáculo, a gente consiga tirar um pouco dessa letargia, né? Dessa sensação anestesiada que a gente tem. Eu vou te falar uma coisa. Se você perceber que vai fazer enterro de rico,
volta depois e rouba tudo. Colar, pulseira, relógio, dentadura. Que isso, cara? É isso mesmo. É muito melhor explorar morto do que explorar vivo. Como sobreviventes de uma guerra nos 4 cantos do mundo, 1,3 bilhão de pessoas padecem de fome. Vivem abaixo da linha da pobreza, à margem da dignidade humana. Sempre ao Deus dará. São involuntários combatentes da guerra da fome que a cada ano mata 40 milhões de pessoas. E não acaba. Cotidianamente, é realimentada pelo abismo que separa os que têm e podem quase tudo dos que não têm nada. Foi a voz de um brasileiro que expôs a tragédia da fome. Josué de Castro denunciou, apontou causas e consequências. E, principalmente, ofereceu alternativas. Tout l'extraordinaire progrès du monde peut être remis en cause par le problème de la faim mondiale. Car la prise de conscience de ce problème conduit les peuples affamés à la révolte. Dans 20 ans, ou bien nous aurons la catastrophe par la famine mondiale, ou bien nous aurons l'abondance pour tous. Car on dispose des ressources naturelles, techniques et financières suffisantes pour résoudre le problème. Josué Apolônio de Castro, pernambucano de Recife, nasceu no dia 5 de setembro de 1908. Aos 21 anos formou-se em medicina, em filosofia aos 29. Médico, professor, cientista, geógrafo, sociólogo, foi acima de tudo humanista. A fome e a paz eram suas obsessões. Em 1935, com 27 anos de idade, produziu o primeiro estudo sobre as condições de vida dos operários de Recife. Documento contundente motivou a criação do salário mínimo no Brasil. Autodidata, poliglota, era apaixonado por cinema, vaidoso e sedutor. Aos 28 anos, casou com a Miss Pernambuco Glauci Pinto, companheira de toda a vida, com quem teve 3 filhos. Publicou 22 livros. Foi traduzido em 25 idiomas. Seu livro Geografia da Fome, de 1946, desenhou o mapa da fome no Brasil. 5 anos depois, publicava Geopolítica da Fome, Registro e Denúncia da Miséria no Mundo. Presidiu a FAO, Organismo das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Foi deputado federal e embaixador do Brasil na ONU. Recebeu o Prêmio Roosevelt, da Academia de Ciências Políticas dos Estados Unidos, o Prêmio Internacional da Paz e o título de Cidadão do Mundo. 2 vezes foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Em 1964, foi cassado pelo regime militar. Morreu no exílio, em Paris. Tinha 65 anos e muita saudade do Brasil. Denunciei a fome como um flagelo fabricado pelos homens contra outros homens. Assistiremos nos anos futuros ou à integração econômica do mundo ou à desintegração física do planeta. A paz depende mais do que nunca do equilíbrio econômico do mundo. A segurança social é mais importante do que a segurança nacional baseada nas armas. Só há um tipo de verdadeiro desenvolvimento: o desenvolvimento do homem. Tecnicamente, o mundo não morrerá de fome. A fome é um problema político. Nem capitalismo, nem comunismo, mas uma outra coisa. Um dia, é possível que a sociedade em conjunto se constitua como organismo único. Os ingredientes da guerra são o ouro e as bombas atômicas. O ouro acumulado à custa do sofrimento e miséria de 2/3 da humanidade. E as bombas produzidas pela aplicação pervertida da ciência a serviço da destruição e da morte. Os ingredientes da paz são o pão e o amor.
Sou um homem interessado pelo espetáculo do mundo. Recife, Rua Dom Bosco, Centro Josué de Castro. A casa guarda memória, móveis, arquivos, fotos, livros, documentos da vida do homem que sabia tinha um lugar na história. São vários, né? São vários Josués. Isso aqui é a grande riqueza desse acervo, né? É o Josué do início da sua carreira, estudante, já voltado para a literatura, o crítico de cinema, o comentador de Freud aos 17 anos, é algo extremamente interessante. O médico, em seguida, e sem que isso seja uma divisão, o pesquisador da nutrição, o político, e coroando tudo isso, o Josué, homem universal, brasileiro universal. É o que nós encontramos nessa documentação, na sua correspondência, na sua preocupação, no seu arquivo de recorte de jornais. É parte da história, não só do homem Josué, é parte da história brasileira que está neste arquivo. A Segunda Guerra Mundial acabou em 1945. O mundo queria a paz. Gente dos 4 cantos da terra pensa, agita, trabalha por um mundo melhor. O brasileiro Josué é companheiro dessa luta. Agendas diárias, cartas, cadernetas de telefone revelam o universo de trocas com ilustres cidadãos do mundo. São pensadores, políticos, cineastas, intelectuais, religiosos, gente que queria melhor destino para a humanidade. No Brasil, a nossa memória é muito curta. Josué é um desses homens, era um pernambucano, não é? Atrevido, como todo pernambucano, alegre, corajoso, um homem de grande ímpeto, de grande fibra, perseguido. Quando houve o golpe militar de 64, Josué passou a ser considerado subversivo, um inimigo da pátria, um comunista, um isso, um aquilo. Ele era apenas um brasileiro, um grande brasileiro, um cientista, um escritor, um homem público, devotado à sua pátria, ao seu povo, aos pobres do Brasil. Sabia da injustiça, sabia das nossas mazelas, sabia da fome e como ele sabia da fome. Eu gosto muito de falar sobre Josué porque eu tenho um amor pelo Josué. Josué é uma das pessoas que eu mais admirei. Eu digo mesmo que o Josué é o homem mais inteligente e mais brilhante que eu conheci. E o diabo que me dava inveja de nome, Josué era brilhante em todas as línguas. Era em português, em espanhol, era em inglês, em francês. Incrível. O talento do Josué era ofuscante. E olha que eu trabalhei com gente muito inteligente, como Anísio, durante anos. Anísio Teixeira, como Hermes Lima. Mas o Josué era realmente uma força, assim, de intelecto, como eu nunca vi outro. E ninguém tem ideia hoje da importância de Josué. Na década de 50, 60, a importância dele era tão grande que havia umas 5 personalidades importantes da humanidade que tinham que estar reunidas quando a ONU fizesse alguma coisa, quando ocorresse alguma coisa que importasse o gênero humano. Entre as pessoas, 3 eram indispensáveis: Lloyd Boyd Orr, Bertrand Russell e Josué de Castro. Então, era normal que Josué fosse convidado, porque Josué era considerado internacionalmente como um homem admirável. Eu considero que Josué era um homem que era não somente um grande cientista social, um nutricionista, mas era um homem de uma grande sensibilidade, de um grande humanismo, de maneira que ele encarou a questão da fome como um problema que ultrapassava os limites de um homem preocupado mais com literatura. Ele, ao invés de escrever romances, como fez Elis do Rego, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, ele preferiu fazer ciência para descobrir os métodos de resolver a questão da fome. Na Faculdade de Medicina do Derby, que antigamente era somente a faculdade, não pertencia ainda à universidade, havia um professor muito conhecido
pelas suas aulas brilhantes, pela maneira como ele se comunicava com os alunos. E esse professor era Josué de Castro, em 1933, por aí. Então, pela fama desse professor, eu fui assistir a aula dele, a primeira aula dele. E na hora ele falava sobre metabolismo basal, de uma maneira tão fácil de entender e tão brilhante no dizer, que nós então ficamos alunos dele. Tanto que a minha turma era a turma do catedrático. Mas apesar de ser do catedrático, nós assistimos às aulas dele e ficamos amigos, porque ele fazia do aluno logo um colaborador, um amigo, explicando as coisas com muita simpatia e muita propriedade, e nos aproximou, a mim, sobretudo, que me liguei a ele desde essa fase do segundo ano de medicina, até que ele morreu. Je pense que quelqu'un comme Josué de Castro fait partie de ces personnes avec lesquelles, quand on me demande quand est-ce que vous vous êtes connu, je réponds nous ne connaissions pas, nous nous sommes reconnus du jour où j'ai eu connaissance de ces travaux géopolitiques de la faim, géographie de la faim. J'étais très sensibilisé à tous ces problèmes, bien que n'ayant aucune expérience. Et je voyais bien que c'était une des dimensions des problèmes qui commençaient à pouvoir être pressentis, ce qu'on a appelé plus tard le tiers-monde. Il était un éveilleur qui tout d'un coup criait à des forces, des puissances qui étaient persuadées qu'elles étaient puissances de droit divin et pour toujours. Et il criait ce que nous avons été plusieurs à répéter, et c'est là-dessus que nous sommes rencontrés, reconnus, criant nous entrons dans l'époque de l'impuissance des puissants. Quando eu era estudante de sociologia, a Geografia da Fome era livro obrigatório, né? E mais do que o livro, a temática que ele levantava, né? Eu acho que ele foi que disse: existe fome no Brasil. Né? Ele foi que deu à fome o estatuto político e científico quando ele levantou essa questão. Porque o Brasil tem essa característica curiosa de ocultar. É o país mais ocultista do mundo, né? Ele oculta os seus grandes problemas, ele só gosta de exibir as suas vantagens. Só recentemente é que o Brasil está mostrando a sua cara, mas nessa época, nos anos 50, 60, era sempre porque é milfano do país, né? Os hinos, né? As festividades, as celebrações, o oficialismo, era todo ufanista. E a ciência social também acompanhava um pouco, eu acho, que esse padrão. Então vem o Josué e diz: não, tem fome no Brasil, tem fome no mundo, tem fome no Brasil. Essa é uma questão em si mesma, né, que tem que ser confrontada, que tem que ser enfrentada. Eu acho que esse foi o primeiro, né, momento. Depois, mais recentemente, com a questão da fome e da miséria, é óbvio que a gente logo se lembrou. Nós lembramos de dois nomes que são pioneiros, né? O Josué na questão da fome e o Dom Helder Câmara na questão da miséria. Há pessoas numerosas que passam fome. E quando a gente sabe que quem passa fome, muitas vezes não é entendido. Mas, graças a Deus, sempre surgem algumas pessoas que têm uma visão mais larga, que têm uma compreensão mais ampla. E, por exemplo, para mim, Josué está entre aqueles que mais entenderam essa passagem pela miséria, passagem pela fome.